Yo mdogbena togobe pour me pata soji va anyehe. Et oyonambe Johannes Bavon. Diwe mato mon kwekwa aji. On va so grande révolution. Alo totrogan be enyati amakudo nyabe togo dua. Enyati abe tanya le nyibena deo duzo togo vio nyatepe ma. Deo duzo togo vio nyatepe ma. Et ennemi pour les qui avant les politiques pas dit les douames. Et n'a mis à pour des dés les qui ont le miabe douaro à simea. Et à medio au canodi be néo douzo togovioa au nom de douame. Et n'avait togovioa on te les portana avoke milewo. Et les kebe et nyatia dibe ma we. A sokpiri miabe douanti. So nukadio so biabiare ke novire wonam so Allemagne eye vegoa so zamea donye oto hado oto nyerika le lo amefie so odio dam ke mia novire so Côte d'Ivoire les expliquer na amo le WhatsApp di le ke o no de Togo do amedo kudo tonwa. Okay, fiambe inya eleve vere ke midola kunu mena togovio ye vidukui ke minya miacha so pere joanti emi atentole hahayame. Kituba maglombenare nukaenyi ezodwa mema. Nukaebe gome dedere gome enyi nuko. Zodwa me enyi benade. Ame ba wonu da mebuji alode dukon leji. Bena dukon Pano ibe kpokpolote dukwa be enu koe bejiba wa ento ma volé do kwesini ba wel alo nu ke ameke duzo dukwa jibe dukwa ba wa dukwa la no o na zodwa me ato konude oji alo ebobe wo alo cérémonie sibele ke bi blonenea o ne le vodugwe o alo le noa konu barabara o meyo alo le akunya be moji yo ona mina ka te globe zodwa mea gba le sibele ko la fulu ame be susu to ajirada agba kudo ji ko se gbegbele o me ke la na be na amea o la so trogbo amea be nu popo e o la so chon o la so nu so chon e be nu popo ji e le ke be la no po nudo alo ke be la no po amodo le ke be la no po ito ba gbedoa e la trogbo sigbele ke ezodwa metoa jinenea mira ka glombe na ora tenduzo ame alo ame hamere alo du kopopu ola te dozowe anabena wa dans le susume alo wa tiro le susume ye ola kuse wa be susuma gba no nyon ola chowo le susume kudo le bonbon me bena wa bisu matin fond alo wa sitebe ne nuke jebe yo aten wo alo le ke yo la kunu me po la nyande be nyatepe ade susua abe susula dans le te nene nuko na be zodwa mea ebe gome didile ya ewan maglon bena zodwa mea ele dope ametonji zodwa me dope ameton ele ke minya ekwenyi bena wawo ebo alo wawo akunyara meji minya voa zodwa mea monu alo dope vuvu ameton ele si dope tutu motoa ele ni aduzo amele susume be zodwa mea enyi bina mi kpone be amela temva fifia la dajenon la bleu kudo yin to ba gbenchi la glonyao la tu hodo no alakpa be hodo la tu no ale gbegbebe on to no gbe sepa no po ame apo a ola o se ba me ya ame to hede beni alo ame gan de beni ola ko se be enyi ame de ke elolo wiye alo ekoko wiye enya me de ke enya me ke le extraordinaire alo enya me de ke ndan donu ba me alo enya che ba me ni nu 5 grand ba me o la po ajekpo be da no ni alo eye susu okiki ya
là no odo kudenchi ba kudo vonvon kudo bubu gande kudo awuyaya gande doa enyakowe gblono wa ele odo le susu me no ewa zodoame be susu me yoyone susu me be zodoame plutôt yoyone nana be ola cho le susu me dare kudo alakpa be nyao ajebe nyao o pa nyao vovovovo voa o so gble susu no be na le susu me a o magate no po ame ado le ko la po do le nono menu alo le jojo menu o maga no po ni no oron po si be power to gan de be yin alo ame to vode be yin na megbeto e nene be nu o wa me mi la po be amedu wa o vivi na nu me o kwa je dada o ale gbegbe be na no po ezirika o la no po echi popo le nchi o la no po fi onyenye le nchi o la no po me ganyenye le nchi on peut pas wanyer l'inti alors chef vovovo ko on to la no de sous de les sous mais ni dron coucou là no coup dron coura mais anti nene l'integalo on no pas mais nene quoi voilà et nous quelqu'un ko le pas ko so le pour les sous mais coura mais anti a on mi nous les TP o amé de ko be fulo nene e ko sous chakarote sous kike la yame ko de yame anti il a quoi nene be noye mira te po tuchuma to mira po be enona non ku don su dome ni no sure le jinyon lebe ade alo ya to kudo ya no so la te dajira nonu abe obe ehun le si ebe hun le garage ye twahwe ye toni nu gan areke la daji oni pata ke nyonu a po vo kwela o sebe ame ganre fo ke ve divile ka ve voir ke gwela nyame a nye kuda me a vo to tore kwe mle nyame o le pea enwa ocho nyono abe susu dare enwa kwa e nene ba for de akebi gakpo be na yovo cha kova Africa java temire to ane ne ocho we enwa mi la kpo be ke yovo va awuko oduna wasibe e de onyi ameto he gande nene yo dona noa casque colonial ko yo na wa alo jama kuku ko yo dona wa ola do kuku anu po be ame administrateur e wa ba wu no na he pepepepe ahweke me o hayana na o dara re yo va no ne me a eyin na ahweke eyin na megan nyin ba hwe ke na Africa to pauvre quoi otro una mi abe fio ko nto chon le fia o una mi abe fio le nkumi na Africa to o wona ni ne bi na Africa to avon yo na Africa to ajikolona yo no akpo yo bi na yo yin enu to hede ke to vuna megbeto système benyi ya mozana enyina aye benu yo wona bena no ate so flu amegbeto enwacha zodo amebenyi wa minjesi yo bien e nene ba for de ake mi la ko bena ne mtaselare le kplojua o chan zana ento ola no gbronyo kuru nchi tutugbon la bo be ko diplôme yo de ke e school ya de ke wa alapa ero tanyo eleme va de gbogbo to mu no neme e o la ko bena amono na wanti la no gbronyo kuru wanti ke ne mi pe ami la ko si bebe ami semde pa wa ba be gande beyin ke nde pepe mate to asio alapa be nu ko so chona do waro ko yare e ji ojina be ado pe iye mi la ko be duko me nta sese ba me poporo le a ozana gbadagba okudo so jao so puna mo barabara o wona nta sese benu game ami se mi la no khoji sebe ami yo ko le polo yo wa ami sese onilo emi la se la mo benu brobe ami yo sen ntolo régime ya sen ntolo ami on ware o cho susu na me kere gbonene parce que nous sere ko la me beto si le régime fie ne mi be na jipoku da nyigba et deux alors va no le po no vi obe de sento et les extraordinaire que wanyamena nde le dompo o so nde do susu be no que les zi susu reto quoi les dompo na susu e wa mi la ko be to vuna jidada wa amogba jina futode echa no no me bubenyi o so zina mo be susu reto amela ji futode ke la na be amola borinti les politiques pas di fia il a pas parti politique yo alors régime yo alors mouvement yo o la di amérique o la so ya ke so futona joa la ba me nya me baralo va ko le to asia no ba nya me nya me bara o le to asi benale a me ko kike o la tire a me wa no ava yoji
ko flo nene gba ko do futo e dube futo gba ko do America ke nyimya keke mia be futo ha ko flo ko do susu wa bokwa ebo game ko be zroje ameke le flo aba jafi bien o mayon yo la no fun kakala gu game kakaka pe gbogboro la bayi va nu ko la o la sokpo dede a o mja tewe nene ke mi la ko be na yovuwa le hiya me keke wa yovu va créer ne ko na be terrorisme on to be créer on va graduer là où da tous les filles ou da bombe les filles mais quand on a tuana ou mais quand on a ganana ou yo fiko pona galeu yo on a nebe nous mais quand yo sana wabe cleansing on a yo te so pona gao yo vont to ye yo ka ko so terrorisme ke so hi abe futo vo kwa ne tobe mi ami ya no nti fafa me vide mi mano yo voto adio kwa ola do terroriste oro mi kwa ko do terroriste oro mi anto bi na to apaji mi anu ba khona yo no ba pere o nti lo le funu me anu ke mi gbebe na yo ma o na o wa mi la so donc enu acha enyi susu mebe ezoduame atrubuame be susu na me amba vole be susu me ba de susu ke be do la de ba de afo ke be do la de a la chizone mi la ka ko be garo me a amoroso na mo popo jojuro mo popo la no ganu gore la nyakpo nwere ye nu me vivi la so boni nti la be nu ya ke mi je ona mi la mi polo mi adola mi la o de ke kudo to mi awe nyanu ya mi o pola tenwe amerique mama tenwe o yo la no blona mi nene o blona mi nene vo kwa o chon polo dron kuku ado yo polo na blezi ado vo kwa ewo ko le ya o mo ya no kwa fire polo blezi ya na do vivi la menon an do vivi se ji menon yo chon no do mo popo reji ano polo ameke na o blezi ado amewa e cho kwa le funu me on gbata te demon obena a de susu agba tropo benare enu ke do e polo are nya tepe ala jema on ya te no po on pa fibu e funu polo on po mo ga te no pa fibu no gbabo ayo chaminare o va po fi chanda benare mi are ki are nko le gbona wala te nya o ma o mja te ngba se o duwa o cho susu no kudo blezi be dron kuku kudo mokpokpo ganga o ke matin ve megbede o bien fia gate gbonbena le akpa vigware mi la gbonbe no zoduame a e vigwan eleni zoduame ko dunamele amebe khose amebe jiti nyame dua amebe jiti nyanye fike amebe kakando jiko amebe khose nona eye nous que dia me kandwa e nyona zola meme ame ate so de na fo na ate so on ado alors so on a nous que be jibe awa mate glombe e nous que dia me kona se plikpan e po ya mete wona e nous que dia mo ko se o mate wo wa le ko se wa ke le nyimia be nuna na le louvo ke mia o la ten tro bosusu la tro bojitinya o kudo onto apo ko se ke nyinuna na le mewa yo la so enu kenya la kpa be no so no la hwajise eye no hwajise a eji o keke la kuro nu ke ji o hose aji e la kurenti e la bla eji non parce que ne o honde jise a o bakudo noa mi ona de kai enu ke ji ame hose a ame lona noa be nyagbo e o maten ho nu ke o mlon ajise o maten so kakane ji plikpan so nande abe yakpota ya vlieta ne yebo mlona no ame yagbo parce que a honde jisi tout de benyi benare o la so jitinya o so na ne be no abe enyi nyatepe enyi nu jojo enyi nu matro donc le funo me a ya to mi la po benare o la bleu yo la so susu gbegbre so no kaka la ho jisi mi la po be ne amere khonu jisi vo kwa ame abli na nwata et la blieta kudo be nu 5 ken kudo be la mbele ko neji se kwa la ko be amea enu ke jibe ko se anu agbana nku ne be maga kpo nu bu ke nya pasa gana nu ke jibe ko se no ko neji se a enu agbana nku vina me ngba dina mona me be amebe susu ne ba na gba tro kunu agome alo atitre nu ke unto o khose a atro titre denjio e mle glombe na le groupe WhatsApp de me Congo de kajare bio nyare benare o fion yo be ame vetutu ma toke ma wala ni gbaja nya dan clever na we o aje nya nyem nya fifia obe o jivinu su ya meve america unovia eye ameke unovia ne be kain unovia de kapechani
fifi ade de kaja le bio bina de kanya de me kaya ba de e be ba jivi bang e o ba kakano anyi maji keke ma e no anto e be do fuana lo duke joma ke kaja bio nyawa zirika pa le groupe amea ameko ni hoseto vanwa omte do nyantinero do poto no me yesu we hune kan kumene be na fisi afike be to bakudo abosambe susuya be ya ba glema ube dodo la nigba ajia be na ablime be gbogbo no so e o le profido de kaja kaka mi chiko enwa emi gbon be na re o duzo amo le wa be hoseme doa enyaka me le biade comme si c'est mlesia voa kenyi be amoho enwa hose ke enwa loko na ma hose be subo ke so enyawa ke so ba nawo homa ke me o so nya nawo le ye nya ko so nawo le homa me ame agbe ko se plipan bo pa egbanku ne ngba jade mo bi na ye ba gbade susu be yakunu gomo bi na re enya la te nyawo alo alakpama ngba ja bio nyawa se e konji po beto nene ke be le wen egbe fifi ya ni etobe na amereva po ya me atono be abe Yesu Kristo a be munya me ntoto na nyi obo daji no pore nu be yimle na lo yin glo be le ne ne bon donc a be Yesu Kristo a be munyi ame ntoto obi na mo we pe o daji lo yo so va flo Africa to o gbolo no ne zirika o nto ke nyi church to are nya tepe melu America gbo nya no zirika re ejija jowa va kengbe jima jowa re obi o se be na nya o be to ala jibe dama donc enu enyi be enu ke jibi hose e gbaran ku vina mi nene kwa enana be mi ngbaten de na mo be mi akunu ke jibi hose vo mi gba tro ku gome akpo be na re nya tepe be yin lo alula te nya lakpa ma mi gba ku ne gome e wan nene be no na be na amekowe o hona se patapata yo hona se be na re o e no na susu mi no be o no gboro nya de na ele ma wo be nkome ha enya wala nya tepe blibo ke matro yene yemu khwajisi wa yenyi vinywere o ni khwajisi a yenya menywere yenyi khoseto nywere yebe jime ko a ameko hona senene a wa wetina susu tro gbo asime no si anu ko gbe gboro ne po ale ma obi nko me hona si vanjibe na manana anya benare enu gbogbo ka mo gboro na mi kuri ma wunti yo nroro ko ma o me apa gbogbo to apa gan to a won to abe susu gba ko won to be nu ko jia be na hosia yo nwono dade yo va fiomi yo le fion gbe sagbe apa mi tukire pe yin ma wuto le me nya tepe va gbogbo to apa gan to a apa gan to ke nya la pa ele si ayo agban do ni apa vi to ke yin nya tepe a ele si be gali alogogo vi le kan ni akpa ganto kenyi ajirada elesigbe ko do aya agban ni wa akpa vito kenyi nyatepe elesigbe gali alogogo vi de kanini vo no gbolo na wa do o honwa jise plipa hosian me jate demon obena akome po be nyawe ala jemo le funwaye mi gbolo na benare hosede enyi enua lokone ma hosenyi safe ke huna mia be power ko le mia mia kekekekekekia enyi safe ke hunia no honde ji se plipa boa power wo keken ache wo keken ke le luvo me ke le jogbese wo me ko trodo yo ko le me wo yo wo keken o ina nu ko nke ji o hosia o ina ba paji funo na dole won nene ma te gblo no be na nenye be o hose par exemple yenyi ilani tito be kikiare e tito ebe dona mudona wa meno maude matendo wa meno matendo ahedalo e tito yenyi yenisi anu kele wa gadola valo mena elemea o la pozire kabena nenebe hosea era za power o hihi akekebe power kudo nuna nari kwekwe kelemeo achere kwekwe kelemeo wo keke ola odola yi e chikpopo ba paji vanene ke no gba honde jise ebenyi ahedada e chikpopo ba pasaga ye ohoji se plikpambe do ofion bena ya yira to nya ahedala o yo ho se bena de adunu zeton lenkeke kame ahike me benyiwe ya bosa on benue na dole wo vire yo le po vire chane du o la vovuvu me ya
be gbereka o dava ejipo yo la ho fetu yo la no ahwe gangan o anyigba la ni sika yo gbronya o kekeke no yo hoji se plipan nous se wo kekeke le me yo so va kekeme bena ya so wo jogbe senti doa nous se o keke la no odole he dadabe moji nde pepe ko la wa ahekpo la da amerikwe maten de ole me o nene hose sen no kwa enu antie yo vo si te kaba dinabe o homiabe hosebe zanzan yenu ke emira hosea o we so ke so dare nyabe jitinyame nene ake mi na kpobe ameko polora jocha onewa enu kowe jukon la hosea won to so nanawo on to nana jukon ko na sebe yabe yo senu yo wodeke yo akunya le fie yo mi areke le fie etenyinyao etenyaje va nenyibo wenyawa omjate na jukon la na ore okay nous na dukwanya c'est parce que le dibe dukwane ba hosebe yoni nous sento e yoni amlima ba men amere le pono ra fifia donc le wajia ila kobe e no hosebe na de ye ba gbe a vovo popo be do la ni ye do la no vovo me kwa e do la no vovo me ye mateni kluvi ano do akani ano amere be lonlonu be poplote o matento irete o matente roto kwa yedula no vovome nuke juro icha la wole bagbe me jogbese ke heva yedula wenu yebevio be nkome dola nyon yento e ba mega kuku me la nyon yebevio be so me dola nyon ne yi kakaka la gba tro ba jore ya ba jole te penywere ne hose o lewan o la ko be nous 5 la sorte de gado ko le tasese si me nous se o ma wete do gbero do kike abe nous 5 ke ko le meu ko tro do keke o keke o ja odo yi vovo popo be moji non funu ya po vovo le wan eye ma so glombe zo do ame tombon e le ni zo do ame keminya o blana bo ablanuya o baze o ode ke kwito e o so dozo ame e o so ble dominame alo so cho ame e owo na gbotemi owo nu ya reke na nusu alo wo na nyonu kweton emi se na abeni ko wa nu ke milanya yin be na e jona nyawo le e ju popolo chame nyanyi nkane jibe amre la ba be ja ba polo du so gberegbe kaka ba do fifi ya me la dasi rokwe e ma black pa na rokwe ya me la dasi ju kon ma onu ke be la oni ju kon ba se gbe ne wa na mere gbon na enu amle me wa e la se una nyabe makaneji edola no emekwe ye ni tobo duzwa okay wa magbono no be ni on po ekudo nkuvi wa on to magbelo no kasin no ya abonu dua ni yebe on po ekudo nkuvi wa yo gblen no va yo binare so alo victor nu ko le gbon ajiade on po be na o la ve do problème le bon tromper wa ni yebe on to po tepe yo be na ya de dukon nu ke la joa e la nyobe ayo ameko nya ni bi nti do ningba gbare jukwa me hanya on lo ni nyawa gbare jukwa me a mi gbon susu me bezo dudu fifi den ame wala ho sebe abe yo ndo ntetere pe kudo nu sene pe la so pe ame ko le te yoro ania do ndo sene pe do wantio mewa olina nyanya na pepe voa o gba ebe do wa ngba jo va le domi aji o won donc leke bi la oye ni tobe mi le zo dudu yo te aleke wo na yo to na le mema et nous tous bois toke kude et susu me bezo do ame atro bois mo susu wa cho amo le susu mentia enyi bela le novio mi do la no mohehi a titre de nde pepe ko le glona mi kude amerenti va mi a enyi ni gandelu ame ani a cheva melo ame a le lekelo yo le do viventi le do ayeme le quoi il dit gande are ngbada sinu an ne ba fulu susu no ni ajega momen ngbadasi ni nebi nya gbogbon kaba kwa ngbano si te kaba be ya no khoni nebi nya o asono wo dole susu me kure amonti o gba woni ne o prends temps allo so ive adwa me aba fozo ezozo me po adwa me abe agbekebe no kabo kaka ba do fikebe ba doa ken gbowe ne o la te so et apo kakande direction ne mi on avait confiance ora so kakande direction na me a jagbagba kwa ngba zuro poto kwa ko le gbon le ki kwa cha zuro de me a munyi nu nya yon kwa do amekowe o gbojo na le susu me alo o ku suvire le susu me a
amewo we nu jona jina ka ko gbon ko so de bebo nwa ya buta me yo le gbon de pepe na wa ola be yo ma se ningba onene o ne ojibe na ya po ka tutu le susu me are ngba dasi amo ano do mo jengle na o kwa parce que ogbon na nyare be na munyi mesia meke blata yin hu no ma mesia meke blata yin na hu no ma mesia meke lekpele la si yin boko donc miya mesia meke we po jo do bubu gande kwa evo ila no impressionno susu la no plombe na ayi do kwa me gande gbe ngba no je gamo amen su de gasusu le agbenono asime o te gloma me anyi nde pepe so ga popo me aso eyi aso pola me ado akpole do nyere binare enu ko gloma me anyi ade ebe ntete le sima eye ngba no nya mekewe nyaba medona na nya evivina no be obe yo ano subo ame wi ano gomina me ano dido afopa no ko le to sigbele ko gloma le fasi gbe menene alo ano mituna mo parce que e akwa me abe o me anya me ganvo de ko da le nu ame kwa munu no ami mja tempe akokudo nde pepe eyiye me o na me ko be le pe akokwa o le po ebe no ba me wa no mama be yemu le bore pepe no la me nkume wa on po ma tempe akokudo wa donc ngba no kaba be ano subo ano jiha ano ji hallelujah be ano ji aso ano swase na mo ngba no wo kaba na no nene o OK donc et nous vegon anyi be na kude ditinyame alo khosebe zodwame ke trona gbomi abe khosi ontia nu kodola no wanyi be nu tutugbanyi be na re ke ngbola khonde jise aglobe nu ya nyawo yo la be na enu ya eleleke ya balado ko be na ano kunu gome enu gome kutoare me honviolo ela tengu game la so kunu gome voa neve kere nya tepentia ekpo vovo pour toujours nene be no newa amekowe puna du hona nuji sewa ameom je na mere pepe be gamomeo what tout possible benare nde pepe ko blono are ngba no pudu kaba be akwose ni asoro defia me abe enya menwere be ebe jinyo enyi susu nweto alo enyi vinwere ngba no neneo enuko dola wa enyi be e susu one no fon be ano kunume ano bionya gomese ogbon be bia munya jireo ameke nyinu nyatoa ekuna nu gome e biona nu gome ise wa abune to e hona enu jise patapata no okuna nu gome ya ola kwa ba amerika manja ke fluo iyo la kwa jise benare le jitinyame ya enu tuba to kejo la ko sil e alu magbome enu fondamental nu gome do pe kejo la kwa yin benare nu sende pepe ya ameme be wona doso ke gbe ina gota on va fi on benade o ma uso amedia bili extraordinaire wa yo power ko so la so no extraordinaire ele on to mewe on va so rose gbegbedo aso va do jimino adidio va gome adidio so enu parce que nyanye mnya benade par exemple via ma wa la do ya fifi kwa ye power ke o la so no agbea e la ve no afiri ode mikpo hihe mebe nura amangoku enyi amangoti lebe jojome voa ende la mangoku amekena na ba mangoti a wona domiona enyi power kele into be jojome a nene kpo ema udo musen le hihe mewe o cha power ko nyi inu power kele na be jogbese o la ve me a ele enyi onto apo jojome le fie o mate na mangoku be enyi amangoti le jojome voa ne be la va se amangoti a ela va no yi la no dogbere la fire be no na e power be ya se amangoti ore power ke la so na be la se amangoti a le yento mevo ne ke power ke o cho la so nyi nde pepele yi me via ele onto mevo da si nya wa amerika nya no blon a zekudo zo do ame bi nya ona wa so no do vonfon na wa da si nya wa ni atrova do ko gbo na tro jesi power ke la siwa Olo duzo pepe o wozo do ame bi no rojo ame pepe voa power ke le mewa e wuzo do ame pepe nya kenji ma gbon na wa nyele gbon be zo do ame mu lolo nyele gbon me na o mu orun do dwaji oro nyele gbon be un di ndo dwa melo o di pepe voa e wo togovi enye togovi mi ame ko le fi le ju ya me a ya be jogbe se sen un to wu nu e nyenji ba ngoro bi nya won de
Il y avait Djogbissé Batia et Sento et Punto quoi. Et me le connaît. Donc, et nous tombons que les ni et Zodoa Mekeminia et Beau Tibleg, Bakudo, Zokatibo, Koton, Keminia, Loko, on a eu, au point à tous les mains. Nous tout le monde a ni benare, ma ou mu johon vio. Togo n'y est blanc, mais ma ou mu johon vio. Ma ou de, matin si te l'intoro ko si kwa be ya jo na vakike mena ni togovi, ombiolo, va ento e wenene, yo ni togovi. If ya ko va ni togovi va eso do dasiri no baba o le dume. Ko vakike me jaba o do dasi wan le jogbese me a. Ma wacha nya be no be ntasela ole, zo do ameto ole. Yo la te va ble do me kwa ya so do da mama gogoligo ne ke nu sene pe nya no nti o yo la va no sibe al nevi kirati a enua abeyo bakudo ekpon o do me a. Aure nenye be oten jio le podome ya zembu le podome to kwa nya be na nu se wa edego edeblibo nu se wa deblibo la Afrique ko Amerique ma te redo enti oten to le podome ro non te luzo le podome o du ezo do ameji le podome azeji le podome kakaka yo toa ate amlima vodun to ni o to va wen ngbangon be nya on kwa donc ama o mate Johnville nya me et nous vegon kolanya kurezo kati boko to on ko be alunu ko diro du amentiare nyanwere benare hen apo jojo mere o mu we bena ba chi amere pepe ba simeon amere le polo dwa ye o dinoro jumeo et nous ko hen vakike me fie le togo fie ni jogbese ware o dola we nyawa dola no jimino be o dola we be la dego le gabe aswa ke bolajo c'est comme ça. Et il y a des tobena au dino dare, il y a tobo au douzo douacha nyawa, a mole ke unya nene menti do, miayo. Nenye benare, zo doa me unyan ke benyi o diwa. Ola so afa dare, ola dasi teme po, afa la gblena me ko le dekonu me modia, afa la gblena be nu yare ke de ke birao. Bwevo, e joala to le me. Donc a mia no dune mia we bon wenyo we. Nenye be chochi o ina, boko kwera defia me kowe, o chonji benare, yo ade gadua, nu ko do la wa, o do nu ke bila wa, e nyi nu ke le veveria. E donc e togo vi o do la wa fifia, e be nyam le gbonwa. E nu antie, nga so zo do be nyake, aso no do jipona do ko be zo do me na be yemte réussi New York, alo yemte wo New York. Nyak po benare. Ne o jibe a réussi ndele yeme a, do de na susu, do pala na noa, do nyana lo ko one doa. Yo on nyere lo yo mdakwe mi do mi ave toji nono e yo na be Johannes Bavon mi atin s'inscrire e noa page nyaji Facebook alo YouTube so ya ji amaguna me be mi amma e nu yakudo mi ahono keke mi abe hono sao mi abe pomeo amenu veveni ba na kudo me maje situ ni ba no kudo mi apata mi lo mi gede e izande